Okay, very good, very good. Ang galing mo mag-push. Sige, very good. Tingin ka dito. Yan, ganyan, very good. Tingin ka sa akin. Push. Nawala yung intense ng push. Ay, wala. 1, 2, 3, push. Very good, very good, very good, very good. Very good, sige, very Jocelyn. good, very good, very good. Very good. Kaya naman? Kaya niya. Sige. Push. Sige, Jocelyn. Very Todo mo good. pa. Ang galing, Lakasan mo. ang galing. Push. Follow up. Push. Okay, okay lang. Sige. Ang galing mo. Ang ina, mataas-taas pa yan eh. Okay. Sige. Onti-onti. Labas-labas na yung buko. Susunod na naman. Tapos may dryness. Hiro? Sige. Push. Sige. Sige. Sige yan. Panabasin natin eh. Sige. Sige. Meron pa? Meron pa. Bueno ulit. Kulang lang yan. Push. Constipated ka na. Nagulo po yata sa yung vitamins. Sa Paris. Opo. Ang bilis lang ang pain mo. Lagi kong naririnig yung kanta. Muna sigaw. Sigaw ba yun? Kasi Sa akin. magaling yung kanta ni Morissette mo. Sa ano yun? Ano yun? Vitamin D. Bilis na. Sige, push. Sige, 1, 2, 3, push. Sige, yan. Nalabasan na natin. Okay lang muna yun. Sige. Sige, yan. Ang lalaki ng ano. Constipated. Ang dami sabi ko na eh. Pero andito na. Kasi may anti-Chris yan. Yan na, yan na. Ang galing mo. Very good. Very good. Very good. Sige, follow up agad. Push. Sige, nakikita ko na yung buhok. Ang lapit na. Sige. Sige, very good. Very good. Sige, nasimog na natin yung mga poops. Sige, kung meron pa, follow up ulit. Wala na? Ano ba? Mag-i-inject ka ng September, di ba yan? Noripam na lang. Saan ko ang no-refund? Baka pumalik.